Baki sigilendo. Mbeta pika. Don bete kumayo. Mbeta pika. Sigilendo. Morke miyafo alay. Morke miyake alay. Ninga to alay. Sigilendo bude to wala. Ngasani nganda maga to ala. Aibi bakibe ala tanu. Afara masakabi maqulu wallah ahadu wallah samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مي علاتن partagez مي سونا كسافرا ولا مولاندا فكيبي ما سما مي سونا كتو مفرا ولا مولاندا ayada jon koso partagez. Afarama Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyuna wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa salimata salima walhamdulillahi rabbil alamin alaka nafana barakay Oui, vous partagez. Partagez maximum. Nasigira etwala nanendo turabu achie anangalo lakini nanendo wala kachieni ngalo bonyo Badra Allo Terra Info. kama ublasira L'homme fort dans cette génération. Aywa partagez. Fana kana konobugu kana baramuli kata tamani kata buaje kata garana ne mordo twafo ni tamatu ni morka ina matla ni sara barawuli iba fo barawuli ka wi ko namma ko bi mori $10 Komimbi chieni ngalo wala turabu kono kaira adama de una ubinyi nga kika me joma afo mamadu majuru wage na makobodi aha niyo fo yidro ubira likila anna ya surati uba tagashi kwa fasofle ni barawali ni kuda amanyareka Nido na mamako, nani kuluche. Ibina, iba fuma kobe, nyetuku ni nyele murikela. Mimba fo shina, shinu soko manabe jabi. Iba fo de moko murikela. Sila fo dola bagi jawade. Iba fo kisiba wa. Assalamu alaikum. Filɛbaga ani kɔnɔbaga bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ ni nin wagati ye jeli bɛ kɛ barika n bɔra kan karamɔgɔ fasa duman lamɛn tanuni na ani tanuni min ka kan
tanu ti kojugu mais fa ka sɔrɔ i b'a fɔ mɔgɔ min ye o b'a mériter. Donc on bɛ filɛbaga ani kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n b'a laɲini filɛbaga bɛɛ fɛ ani kanubaga bɛɛ fɛ a ye vidéo nin partager kosɛbɛ. A vidéo partager, a vidéo partager, a y'a partager. Yani nga dɔn kuma kɔnɔ fɔlɔ n b'a fɔ ko a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yani nga dɔn kuma kɔnɔ mɛ sijini setigi Ala tɔgɔ barikama ye. Ala min y'a fɔlɔ n'o Ala kelen de b'a laban. Ka tanga ɲini kɛ ka bɔ shaitana tɔɔrɔ ma, shaitana min farala kiruna ka bɔ Ala ka hinɛw la. Ka foli la belebele kɛrɛnkɛrɛn o di waliyu layi ma. Imamu ka imamu awɔ siga t'o la. Imamu bɛɛ lajɛlen ka imamu. Imamu min bɛ yen ni sɔsɔbali don. Laturu karamɔgɔw fana ka karamɔgɔ don. A ye karamɔgɔya sɔrɔ imamiya fan fɛ ka tila ka karamɔgɔya sɔrɔ laturuko kɛnɛ kan. Ala t'o kɛ bɛɛ ye. Donc ni nana gundo dɔnni na n'o ye Ala tɔgɔ dɔnni fana ye a ye jɔyɔrɔba sɔrɔ o fana la. Donc bonya kɛra 3 ye dɔnni kɛnɛ kan. Donc o sɔrɔba tɛ bɛɛ ye, Ala t'o di bɛɛ ma. Donc an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn o la. Nin bɛɛ lajɛlen ye jɛn ye nin de ye le guide spirituel du monde entier Muhammad Mansour Wake di Kisma Wake Tomi karamɔgɔ. Cɛkɛli min kɛ ma ka cɛw kamana gan. Donc ka filɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ n karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ n'o ye Imam Muhammad Mansour Wake. Sija ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ni hakilisigi ni lafiya Ala k'o di an n'a ma. Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ hali bi laturu dibi k'o fara ka bɔ an ɲɛ na. Laturu tiɲɛ k'o da kɛnɛmaya an ɲɛ. An bɛ se k'an yɛrɛ nafa ni a ye cogo min na ka maa wɛrɛ nafa ni a ye. Ni wabiyakɛ nana fɛ yan n'a ye bomosi ka turabu da a ye a nana ko min na n'o ye ko dogolen ye k'o ko da kɛnɛmaya k'o tiɲɛ di a ma. Donc n ka bi sigi kun tɛ juguman ye komi mankan cayalen don fan caman mais bi sigi kɛrɛnkɛrɛnlen don bi ka di an balima wahabiyaw ma. Parce que u ka kumaw cayalen don kosɛbɛ kosɛbɛ turabu ko la. Turabu bɛ bɛn, turabu tɛ bɛn, musirikuya don, kafiriya don. N'i taara turabudala yɔrɔ i kafiriyara, i bɔra silamɛya kɔnɔ. N'i taara turabudala yɔrɔ n'a ye fɛn min f'i ye n'i sɔnn'o ma i kafiriyala ni fɛn ye fɛn min jiginna an kuntigi Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam. Wahabiya ye nin bɛɛ fɔ an bɛɛ kɔni bɔ diinɛ na sa. Donc o yɔrɔ la sisan n bɛ kuma direse imamu dɔ la. N ma fili ma ɲɛna Sebenikɔrɔ imamu don n'u b'a fɔ ko Maɲɛ Watara imam kalankalani. Donc n b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko Maɲɛ Watara n y'a ka laseli dɔ lamɛn. Bon komi laseli in kɔnɔ ale ka jɔyɔrɔ ye yɔrɔ min ye sari a bɔra o kɔnɔ. Donc min ye an ka jɔyɔrɔ ye a donna ye. Sari ale ye imamu de ye wajilikɛla don a bɛ juma kutuba kɛ ni mɔgɔ ye juma misiri kɔnɔ. Mais a ka kutubara yɛrɛ y'a mɛn a yɛrɛ da ka video la ko turabu bi bɛn a tɛ bɛn k'a kan di o ma k'a k'ale ka sira foyi t'o la ko mais ko turabu ko tiɲɛ tɛ ko k'an tɛ se foyi la. Nin ye fili kuma ye dɛ. Nin ye kodɔnbaliya kuma ye, nin de kalanbaa ka kuma ye, nin de mɔgɔ min bɛ faamuyali kɛ ni hakili ka faamuyala ye o ka kuma tɛ nin ye. Fɔlɔ sɔrɔlen jɔlen don dɔnni min kan n'i bɛ k'o ɲɛfɔ k'o ye Ala ta ye i y'a bɔ Ala ta la sisan k'a yɛlɛma k'a kɛ i yɛrɛ ni dɔgɔ ye. N'o kɔni tɛ Ala ka sira kɔni e y'o bila. Parce que Ala ka sira ye mun ye? Ala kɛra ka sira ye mun ye? Ni kalanbaaw b'o fɔ an ye o de ye nin ka ɲi ou bien nin man ɲi. C'est à dire ka mɔgɔw gɛn ka bɔ kojugu la k'u sama ka na ko ɲuman ma. Wele kun ye o ye. Wele bɛ kɛ nin fɛn fila kama wajilikɛla fɛ. Mais e ka wele kɛra ko a bɛ bɛn a tɛ bɛn ne kan t'o ma. Donc n'e bɔra a bɛ bɛn a tɛ bɛn kɔnɔ ka ban
itara sira wara de fese itara ni dungo de fese no te ala tay o te ala kara tay so so libiga mu no fe abibe dalu amina abibe na be kene o dalu e ko atibe dalu mena atibe e bi na ni o dalu de me mara ni dalu ye abibe atibe dalu e ko abibe atibe ke ga fo idona me ko anti se fo ila to rabdalo ti se fo ila to rabu di chien ko buguri dalaw ko ma ara ba foto ko ba na ko buguri dalaw donga la selibi o yoro de no fe kayira may watarala ani wabia be jien wabia be kayiro la senika kuma jien fen fena kan fen la goshi fen kan wa fen may wa abibe wa ati be wa susolu chayara ala yene ga kuma kani dantige figa fen yire nyi ni ka nyedon amara nyedo ife donc c'est bi ga kirike anyena nyebalia sisa adagali na dagabalia fe ka fen yire sigile do munga turabu yero uba dadda chuko jumena de turabu uba nyefo chuko jumende la asigile do munde ka ufe jina kafiru de bina kuma ufe wa ou bien oni shetana de baraka wa ou bien ayra sigile do munde ka donc ore di wajibele do iko don folo mayin watara ka kon e boli nyaka kuma abibe atibe turabu do tise foira abita adona yave abora yave donc adun sabatera ka fuko turabu e jigini fende comme korana jigina chuko mina turabu e jigini fende o chogola doni ko la turu tef doni ko tiente ima on galondigia ko e on minu ga dabbi ima on galondigia ni samanto do kana on de nofe kibi ga on de galondigia kibi ga fo kibi on de burja ay ima on burja ima on galondigia minu ya foka ko onye minu ya foka ko olu fananye foka tabla turabu era bora min yorola kana di aka jondo ma dugulo sanfe ko aka yera nafani aye kaka bolo yelenye aka fleleken ay yorola dibe bi yoro mina aka se ka ta fan do ka bon nyuma ani juguma la donc igan galon diga bi ta se odo parce que turabu ti chien turabu chien na ngalo ya onti o yorola odu fo mo min be no ta yera kun kalama turabu kola no hagili ma kunu folo alibi obe kanyeni abi bewa ati bewa chien do o bien tiente onti o yorola onti ngano oka depuis ko kira mo hakili mine mo minum be olu bi lame olu bi talike ni ga kuma parce que ye wajile kala almamiya to be la na so akewalete donc olu bi lame ni o kuma e olu buka famuya taw kono ka fo anya ma ngara mo yere da may wotara ya fota ou ben ni wahabiya karam ko nya fota donc olu bi talike ni o ka baraka ni o ko parce que ka bora awda mais dalu jume bi aw bulu si ro jume bi ko kuma ina de la turu dara kafiri ya dalu jumembe aw bolo de la turu te chien ya dalu jumembe aw bolo de doni te ya dalu jumembe aw bolo o ma ngolondige o kuma na o ngolondige bita gun yoro mina ndati se o ma me ayuru bo do na e kodo na e famele kele na e la turu ngolondige ya ama ngolondige ko e o ka bo on ma kwa donc wala 6 ans même une fois main watare wabia bekodo ko membe kuma adressé alela kuma ale ko buguri dalaw ko buguri dati bare e bina buguri dala fe ako kodo de be ako o dakena ma ko membe ni ti onyoro ki blasra wala e may watara o wabia karamo ko be o jolo do min baruka abiga wajilike micro la abiga wajilike ayara abiga bakonde wajwa ou bien abiga jino de wajwa abiga jon de wajwa abiga hadama don de waju abugo bombu na ku bo fili dora pour kana no ejien ka aga jo kun ye oye na soro la ala kodo donc la tour la 6 ans Sénégal la tour dala ke ko fengelate l'argent facile a sigile ndodo a banyonga keme nanani a fanyonga keme flaflaw abugo le faranyonga ko lu mine ka bolo ola yalmo ebiga almamiya min kew ebiga bolo de la wa ou bien ebiga yurugu wara de ke ebiga bolo mina anti mindo o yini ngal kelen ibi almamiya mina ebiga alako kuma fo asura alako do ibi almamiya nke itise foi mas nugo bi fon de masarala ou bien nafolola ega ma fo lebiga lasele dora de ke nebi almamiya nke mitla ka tambiri folo kono me sena ke ka balo ola o ngoshi mogo ki ga don vin kala ka don ka bara a chien ka
ka balo ala o ti lebu ye o ti haramu ye o ti namara ye o ti foyi ye bala jala be balo be min do be balo o de la tiɲɛ kan a bɛ don ala gasila yɔrɔ jumɛn ye n'i bɔra tiɲɛ kan ka taa kɛ fɛn wɛrɛ ye o ye ta ye o ye bɔlen ala ka siza kɔnɔ ka taa kɛ sira wɛrɛ ye mais tant que i kɔni bɛ k'a kɛ a tiɲɛ kan ka a ɲɛɲini a tiɲɛ kan k'a kalan k'a ɲɛdɔn danganiya dɔ la k'a fɔ ko n y'a dɔn n ye nin fɛn faamuya donc n fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ nafa ni a ye donc i b'o tigi nafa ni min ye donc o fana k'i sara o nafa la e ka balo o la o ti lebu ye mais min fɔ Maɲ Watara ye komi kuma nana ni anw kuma yɔrɔ la sisan kuma kun bi dɔnnibagaw ka kuma de la donc ale ye kuma bɔ ye ale nana n'a ka kuma ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ma sariya kalan kɛ ale nana ni kuma ye o niveau la parce que Maɲ Watara nana n'a ye ko a bi ba ti bɛɛ ale ka mɔgɔ tɛ o la donc n'i nana o sira kan kaban e ni kufun bɛɛ kɛra kelen ye o parce que e ma sariya ko ɲɛɲini na bilen e ko a bɛ ba ti bɛɛ k'i ka sira t'o la komi ka laturu de ti tiɲɛ ye i ma nkolontigiya e laturu ngalontigiya laturu ka kɔrɔ e ye a ka kɔrɔ anw ye laturu bɛ yen o fɔra o mɛnna laturu bɔra yɔrɔ min maa m'a dilan maa min sigi dɔrɔn k'i miiri ka fɛn dɔ sɛbɛn k'a fɔ ne ma ko laturu ka fɛn dɔ de sɛbɛn k'a fɔ ne ma ko buguri ka fɛn dɔ de sɛbɛn k'a fɔ ne ma ko turabu jigini fɛn de don ala y'a jigi ka di nabi ɲuman dɔ ma komi kuranɛ jiginna cogo min turabu ye o jigini fɛn de e Maɲ Watara yɛrɛ b'i jɔ i ka minbaru kan ye k'a kana kiraw k'a kan'u fara ɲɔgɔn ye dɛ ko kira bɛɛ de ye kelen ye e b'o kuma bila min k'o ni laturu da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ ko jigini fɛn de don ka di kira dɔ ma ou bien e bɛ laturu lajɛ a kɛbaa juguw bolo k'a fɔ k'i bɛna laturu juger ni o ye e kuranɛ min filɛ bolo ne bɛ k'a kala su ani tile kɛbaa juguw t'a la de dɔ tɛ kuranɛ sɛbɛn ka don banakɔtaa la est ce que o bɛ kuranɛ kɛ nkalon ou bien a b'a fɔ ko kuranɛ man ɲi o tigi min y'o kɛ o kungo de b'o dala ye bon ni kuranɛ tɛ ɲɔgɔn sira la kuranɛ ɲɛ ni kuranɛ tiɲɛ kuranɛ tiɲɛ na nkalon n'o tɛ ɲɔgɔn sira la o tigi y'o kɛ o y'o kɛ n'a yɛrɛ ka hakilina de ye a n'a yɛrɛ ka laɲini ye kungo min b'o la o b'o tigi de dala ye bon laturuko b'o minɛn de kɔnɔ laturu ka ɲi a man ɲi i y'a ye kɛbaa min bolo k'a kɛ o de kɛko juguya bɛ se k'a tiɲɛ o ka kɛko ɲumanya de bɛ se ka a to a minɛn kɔnɔ laturu kɔni tɛ kɛko juguman ye a ma n'o kama laturu laɲini tɛ o ye i ye sɛ fa ka k'a kan i y'a kan tigɛ joli la i y'a sɔn a datɔ ye fɛ o ye sitanɛw tɔgɔ wele a la i ye jinɛ tɔgɔ wele a la i ye fɛn o fɛn wele a la sa min tɛ ala ye o ye e yɛrɛ ka hakilina de ye sɔn n'anw bɛ laturu da anw b'a fɔ bigi de la ala ne bɛna turabu da nin ko in de la ni hɛrɛ bɛ a ko la ɲɛtaa b'a la si b'a la barika b'a la kɛnɛya b'a la ala i ko o gundo jira n na n bɛ se ka o dɔn cogo min anw ye ala de ɲininka o Maɲ Watara ma ɲininka wabiya karamɔgɔ si ma ɲininka ala de ɲininka ala min e da ka ne da k'an bɛɛ lajɛlen da o ala de bɛ ɲininka o ala e kan ka min dɔn i ka dɔnniya hakɛra ala b'o de jira e la o n'a ye o jira e la kaban o tɛ gayibu ye o tɛ foyi ye parce que o dɔnna ka e fɛ donc ola min min fɔ Maɲ Watara ye komi a bɔra dɔnni hukumu kɔnɔ a tɛ yen bilen a bɛ bɛn a tɛ bɛn ale ka foyi t'o la donc a kɛra ni dɔn ye donc sariya ye dalilu de ye dalilu contre dalilu e ko a bɛ bɛn a kun jumɛn na karamɔgɔ e ko nin fɛn bɛ bɛn e ko a tɛ bɛn kun jumɛn na e ko a tɛ bɛn ne fɛ kuma banna o mais e k'i sigi dɔrɔn ka dɔ kafiriya munna parce que a bɛ ka fɛn min kɛ o t'e ka hakilina ye o t'e ka taasira ye o man di e ye e k'o sigi k'o tigi kafiriya mushiriku kafiri don o tɛ kalanbaa ka baara ye kalanbaa bɛ kuma ni ladamu de ye kalanbaa bɛ kuma ni ala ko ala kɛra ko kalanbaa bɛ kuma ni o de ye kalanbaa tɛ ni dungo fara kuma kan a fɔra ka da yɔrɔ min ala fɛ a fɔra ka da yɔrɔ min kira fɛ i bɛ da yen de k'a fɔ a fɔra nin cogo la parce que o tɛ ne arranger n b'a yɛlɛma k'a tunun k'a kɛ ni dungo ye o ye ko wɛrɛ y'i bolo ye bon komi i bɔra kalan hukumu kɔnɔ i nana k'a bɛ bɛn a tɛ bɛn k'i ka foyi t'o la donc n'i ka fɛn ma wɛrɛ ka ban i ka fɛn ma sariya de la parce que kiiri bɛ tigɛ ni sariya de ye mais ne bɔra o kɔnɔ ka ban an b'a fɔ cogo di donc o la Mali wahabiya bɛɛ diɲɛ wahabiya bɛɛ a bɛ ni kɛlɛ min na n'o ye turabu ye haramu ye turabudala ye mushiriku ye turabudala ye filankafo ye a bɛ ka fila fara ala kan a bɛ ka ala de kota turabu tɛ daga turabu ye haramu ye diɲɛ wahabiya bɛɛ ko don aw minnu b'a kɛlɛ la Mali kɔnɔ yan précisément Maɲ Watara donc komi ko a ma ko turabu k'an bɛ kuma an kun fɛ Benzema don n'i ye dɔw fɔ olu bɛ kɛ donc n'a bɛnn'a ma ka ban banna
comme ne yɛrɛ bɛ se k'i sigi i ka misiri kɔnɔ n'i bosi jan ye k'a fɔ dɔrɔn k'a nin ko in bɛ kɛ tan a bɛ kɛ o kɛcogo la k'o ye bɛnzemaw ye donc o la wabiya bɛɛ ko don Mali wabiya bɛɛ a adressé don bɛɛ la Imam Muhammadu Mansuru kɛ ka kalani fitinin de sigilen don Tomi karamɔgɔ n'a fɔra ko Tomi o de ye laturuden Tomi ye laturuden bɛ sigi fɛn min kan dɛ Tomi point tubabu ko ten bamanan dɔ bɛ ko ngɔri o de ye Tomi ye quoi o karamɔgɔ min bɛ Mali kɔnɔ yan dɛ Bulukaso bugu la Kulubilenni terminus la Imam Muhammadu Mansuru Wake Mado Wake suru de ani Dema Wake mɔden o de y'a fɔ an ɲɛna ko laturu shetana fɛn tɛ i ni jinɛ tɛ kuma i ni wɔkɔlɔ tɛ kuma i ɲɛ tɛ foyi foyi la taamasiyɛn de don ni nin sigira yan o kɔrɔ ye nin ye ni nin sigira yan o kɔrɔ ye nin ye wa i b'a fɔ o tɛ a tɛ yɛlɛma bali don laturu kuma an t'a f'i ye ni nin tɛ ni finman tɛ ni jamaron t'o f'i ye dɛ an b'a f'i ye wa a bɛ kɛ nin de don ni bosi jan wa a bɛ kɛ o de ye hali n'i ma sɔn o ma parce que n'a sɔrɔ o tɛ yen o fɛn tɛna sigi o parce que ne m'e ɲininka ne ma n yɛrɛ ɲininka ne ye Ala de ɲininka donc min bɛ yen taamasiyɛn bɛ o de yira k'a fɔ ko ni lahalaya de bɛ yen Allahu akbar donc o la sisan turabu ye taamasiyɛn ye komi diɲɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ bɛ don an fɛ cogo min ni taamasiyɛn ye e b'i dɛgɛ voiture kɔnɔ sisan i ka mobili kɔnɔ i bɛ k'a boli e bɛna dɔn cogo di ko n bɛ ka taa yɔrɔ min na carburant min bɛ n ka mobili kɔnɔ a tɛ se yɔrɔ in na dɛ na ka fara station na ka carburant dɔ kɛ mun e b'o dɔn cogo di e bɛ mobili jɔ ka réservoir dayɛlɛ k'a lajɛ yan la i bɛ igi de layɛ igi jiginnen don carburant ɲɛnama tɛ a la taamasiyɛn de don sinon igi yɛrɛ tɛ essence ye o cɛ wa ngalon o ye taamasiyɛn de ye donc taamasiyɛn f'e k'a ɲɛɲini fɔlɔ k'a ɲɛdɔn sani ka diɲɛ fɛn o fɛn k'a haramuya a bɛ bɛn a tɛ bɛn haramu don musiriku don sani ka kuma o kan fɔlɔ e bɛna ko in yɛrɛ de layɛ fɔlɔ k'a ɲɛdɔn ko in ye mun ye a sigilen don mun kan sani e kun ka nin kɛ wabiya kɛ o e wabiya min bɛ ka turabu haramu ka turabudala kɛ musiriku ye yanni e kun ka nin kɛ mun bɛ ɲini i fɛ fɔlɔ i kun bɛ na ka n'i tɔgɔ sɛbɛn Tomi karamɔgɔ fɛ n bɛ fɛ ka turabu kalan ka turabu ɲɛdɔn n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn ka Tomi karamɔgɔ ka tɔgɔ sɛbɛn wari d'a ma a ka sɛngɛsara a k'o dun kalo kalo i ka wari d'a ma fana k'a sara kalo la a k'o dun donc o la sisan n'i ye laturu kala k'a faamuya a faamuya dɔnnen kɔfɛ i fɛ sa k'i ka faamuya bonya kɔnɔ e yɛrɛ bɛna dɔn laturu sigilen don mun kan a sigilen don mun fɛn de kan mun fasuguya yɛrɛ don kalan kɔnɔna na i b'o dɔn donc a dɔnnen kɔfɛ e fɛ n'i nana ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a sigilen don nin de kan donc e bɛ se ka bɔ ka daliluya kɛ laturu kan ka laturu haramuya ou bien k'a daga mais e m'o kɛ e wabiya kɛ sigin bɛ n'i k'i ma ko laturu yɛrɛ ye mun ye e tɛ se ka foyi fɔ a la laturu sigin bɛ mun kan i tɛ se ka foyi fɔ a la mais i bɛ kiiri kɛ fɛn kɛ i tɛ fɛn min dɔn cogo di o jagɛlɛya da ye dɛ n'i ja bɛ gɛlɛya i bɛ jija i ja ka gɛlɛya dalilu de kan donc jagɛlɛya bɛ sinsin i bolo ɲɛtaga bɛ jagɛlɛya in na mais n'i y'i ja gɛlɛya nkalon kan a laban man ɲi dɛ o laban ye lebu ye Ala k'an kisi o ma donc o la wabiyaw comme a ko laturu tɛ tiɲɛ ye k'an ma miiri ka kuma laturu ko min n'a bɛ k'a kɛlɛ kɛ ne b'o lɛdu de diɲɛ bɛɛ ma mɔgɔ bɛ yen n'o bɛ n ka kan in mɛn n bɛ ka kan min fɔ n'o b'a mɛn n b'a adressé o bɛɛ la n bɛna turabu da ka Ala ɲininka ne tɛ wabiya kɛ ɲininka i ka misiri kɔnɔ dɛ n tɛ shetani ɲininka ne ni jinɛ tɛ kuma a b'a la n'a ma deli ka jinɛ ye donc o la ne bɛna Ala de ɲininka turabu kɔnɔ turabu min bɛ yen n'a jiginna kira dɔ kan turabu min bɛ yen ne a fɔra tuguni ko dɔnnibagaw k'olu de ye kiraw tiɲɛ tabagaw ye donc Muhammadu Mansuru Wake Kisima Wake Tomi karamɔgɔ Madu Wake suru de Aminata Diko de ye bali tɔw ti kɔlɔ Dema Wake mɔdenkɛ ale y'anw kalan na k'a tiɲɛ ta ale laturu tiɲɛ de ta quoi k'i sigi n'a ye Mali la Bulukaso bugu la Kulubilenni terminus i bɛ kɛ laturu kalan na i bɛ san 20 k'a la i bɛ san 30 k'a la i bɛ san 40 kɛ laturu kalan na i bɛ se ka sɔrɔ i ka faamu ye mais ni Kisima Wake ɲɔgɔn ye diɲɛ don o don i b'a fɔ ko e y'a kalan dɛmɛ bi dɛ parce que fɛn o fɛn b'i bolo i bɛ jɔn bɛɛ la o ye dɔnni yɛrɛ cogoya ye c'est à dire Ala ka d'i ma don sɔnna ɲɔgɔnna caman y'a ɲini Ala ma dɔn ma donc anw bɛ ka nɔrɔ ta ale la parce que dɔnni nɔrɔ de ye o
n'ala dɔnni d'i ma hali n'i kalanna ka tɛmɛ sitanɛ kan nɔrɔ min bɛ dɔnni na n'a m'o d'i ma c'est à dire a bɛ komi n'a fɔ n'i ye fali donni kuranɛ na a b'a kɔn yala donc dɔnni ye nɔrɔ de ye ala ye dɔnni nɔrɔ de ale ma donc an kan bɛ ka tugu ɲɔgɔnyali kɛ ale la an bɛ se ka dɔ sɔrɔ nɔrɔ in na cogo min na sinon dɔnni tɛ i bɛ min ci taamasiyɛn bɛ min jira mais nɔrɔ dɔ de bɛ yen f'ala k'o de d'i ma n'ala ma nɔrɔ in d'i ma ka ban komi o nɔrɔ in de kɛ bɛ ka wahabiyaw jɛ k'u dusukun datugu u tɛ se ka tiɲɛ yɛrɛ ye hali n'u ye a ye u bɛ fɛrɛ an bɛ fili min na an bɛ t'o ka ye mais u tɛ taa tiɲɛ nɔfɛ o de ye fiɲɛ ye e wahabiya kɛ sigilen don e ka limaniya ma bon nata ye ni min ma kɔntan wahabiyaw i bɛ na dalilu contre dalilu i bɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn turabu la n b'i kalan turabu la turabu bɛ hadamadenya de ɲɛfɔ i ye turabu bɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ c'est à dire k'i limaniya ala ko la ka da ala ko yɛrɛ yɛrɛ la danganiya yɛrɛ la ka da ala la k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen min ye sangolen dulon an kunna a dulonnen tɛ ten dugukolo in fɛnsɛ a ma fɛnsɛ ten turabu dɔ b'o ɲɛfɔ i ye parce que n'i y'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fɛn naani bɛ yen a kelen o kelen mana jɔ ɲɛnɛmaya tɛ yen o fɛn naani fɔlɔ ye tasuma ye ni tasuma tɛ yen ɲɛnɛmaya tɛ yen o filanan ye fiɲɛ ye ni fiɲɛ jɔra an bɛɛ bɛ sa o sabanan ye ji ye ni ji jɔra an bɛɛ bɛ sa o naaninan ye bɔgɔ ye ni bɔgɔ tɛ yen ɲɛnɛmaya tɛ yen parce que an yɛrɛw bɛ bɔgɔ de sanfɛ n'o ye dugukolo ye donc turabu sigilen don nin fɛn naani de kan n'i ko tasuma bɛ mun de fɔ ni ne ko fiɲɛ sisan fiɲɛ bɛ mun fɔ ni ne ko ji bɛ mun de fɔ ni ne ko bɔgɔ bɛ mun fɔ f'e ka nin bɛɛ de dɔn k'a laɲini dɔn k'a kɛcogo dɔn k'a dacogo dɔn k'a dɔn k'a dɔn k'a bɔ k'a dɔn laɲini yɛrɛ min b'a la k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn yani k'i sigi dɔrɔn ka dɔ musirikuya ka dɔ kafiriya ka dɔ bɔ diinɛ na n'e ta ye i da ye diinɛ tɛ e ta ye o a ma jigin i kan a ma jigin a ka so a ma jigin i ka kabila maa si kan diinɛ ye ala ta de ye donc n'a gɛlɛyara a bɛ segin ka to ala kelen de ma a n'a ka kira a ye mun ci kana tiɲɛw ni nkalonw bɔ ɲɔgɔn na mais ne y'i pan o ta kunna k'a k'i bɛ t'i ni dungɔ don a la e ni dungɔ tɛ diinɛ la bɔ donc o la min ye laturu ko in ye mais min fɔ ko gɛlɛya wahabiyaw ma u kana laturu in kalan k'a ɲɛdɔn fɔlɔ u ka laturu ko yɛrɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'u y'a ɲɛdɔn tuma min na ni min b'u fɛ ka k'a kan u yɛrɛw hakili bɛ na u bila ka t'o fan fɛ ala ye mɔgɔ maa da ka hakili d'i ma i bɛ faamuyali kɛ ɲuman ni juguman i b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ ni nkalon i b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a dɔnni kɔfɛ sa ni dungɔ de bɛ se ka na ka taa numan fɛ ou bien ka taa kini fɛ donc o bɛ bɔ i yɛrɛ la i ka faamu ani i ka laɲini ani i b'a kɛ laɲini min kama parce que dɔ bɛ ka weleli kɛ o bɛ ka weleli kɛ ala kama ala yɛrɛ ɲɛda kama dɔ ka weleli kun ye o ye mais dɔ bɛ ka weleli kɛ o bɛ ka weleli kɛ hadamaden dɔ jɛ ɲinini kama n bɛ se ka nin fɔ cogo de ka karisa jɛn sɔrɔ pour n bɛ se k'a bolola hɛrɛ dɔ sɔrɔ ka dun maa min bɛ ka weleli kɛ mɔgɔ ɲɛda kama mɔgɔ ka jɛn ɲinini kama ani maa min bɛ ka weleli kɛ ala yɛrɛ ɲɛda kama olu ko wele cogo tɛ kelen ye o c'est très clair a jɛlen don ne bɛ ka weleli kɛ ala ɲɛda kama i bɛ weleli kɛ ni dalilu de ye nin fɛn man ɲi ni dalilu de b'a yɛrɛ ko a man ɲi mais n'a bɔra o la i bɛ ka weleli kɛ mɔgɔ wɛrɛ de kama k'o jɛn ɲini pour bɛ se k'o ta sɔrɔ ka bilen cogo min jɛn ɲini ala fɛ n balimakɛ kana mɔgɔ jɛn ɲini mɔgɔ jɛn tɛ sɔrɔ donc o la mali wahabiya bɛɛ diɲɛ wahabiya bɛɛ maa o maa bɛ bamanankan mɛn a bɛ ka nin ko min ta turabu bɛ ta a bɛ ta turabu di tiɲɛ ye ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ a bɛ bɛn a tɛ bɛn sariya kalan ma sariya kalan komi e maa hin nana n'a ye bɔra n'a sariya de kɔnɔ k'a bɛ bɛn a tɛ bɛn k'e ka foyi t'o la donc kuma kun ye o de ye donc komi i nana o kanali min kɔnɔ sisan bon ne fana ye fɛn min kalan muhamadu mansuru wakɛ nɔrɔ la o ye turabu ye a y'a kisɛ a jira an na k'a kisɛ jira an na dɔnni si tɛ dugukolo sanfɛ ko 100% bɛ a la 100% bɛ min na o ye ala ya dɔnni de ye donc ala t'o di mɔgɔ ma dɔnni o dɔnni bɛ yen 100% tɛ a la mais turabu la n'a ye turabu gosi ye k'a da waati parce que da waati bɛ turabu la bɛɛ t'o dɔn dakuma de bɛ turabu la hadamaden bɛɛ b'an ka turabu da parce que i man ka da lahalaya dɔ bɛ k'i to o kɔnɔ i kan ka da k'i to lahalaya dɔ de kɔnɔ a kan ka da sanga dɔ de kɔnɔ a kan ka da waati dɔ de kɔnɔ wa a man ka da laɲini bɛɛ fana kama fɔ nin bɛɛ de ka dɔn komi ko an t'a dɔn ko an tɛ foyi fana ni dungɔ tɛ e ma deli ka ne ye wahabiyaw ne t'a dɔn a tɛ ne dɔn a n'a ka sira ne nin ka sira parce que a y'anw ka feere sa anw kɔni kɛra musiriku ye sa a y'anw kɛ o ye n'a da ye mais ala bɛ yen dɛ donc o la n bɛna turabu da
mina turabu de gosi nere sirima togola Imam Muhammad Mansour ka kalane fitini kalande be ka korale mi bebe turabu donga temale minka o de sigile fila on nyefe me turabu gosi mali wahabiyaw ubi kele mina turabu ko ina turabu bi batibe ubi ka ke ala nyira de kama wa ubi ka ga nye hera do nyini ni kama na fana be do nyini ala fe turabu ko ala ba gido jirana mina ke video ka kuma ka nye bebe aye ndafo barakona da me turabu da wahabiyaw ubi kele mina turabu la bi be ubi atibe kumbe turabu chero be kete so rube ka saman digita min kan nofe ko nye ala ko yewa ko ma ale yara ko nye ko fika ka ala kama ko pese ko turabu e jeni ko ami ga jeni ni amafu ma ki kana jeni ko i kana jeni galonde ka so na amafu ma shi ko kana jeni mafu ma shi me ni be jeni ba nyini chinyede ka fara ma ki kana jeni et ga jeni na ni boji la harajugi donc ola sisa mena turabu goshi ka turabu da wabiyaw ulile ko turabu tibe o bega kelega turabu kola yar wabiyaw tanye ala ko yewa ala nyera no fela do wa ubi o bega ke dafendo janyi ni kama purgo bolo la hera so me turabu goshi ni ntamu turabu bina denani mendia nga sezenjuru bole ko fe no ya mi terrain mi bla ibi terrain blata ibi follow sunya flana be jaga dem follow ba sabana be janyo nana be janyo we ibo tiga ibi kilentoy ka flafa kilende nafa turabu la tomi karama go fany wuli bali Muhammadu Mansour wake ko kilende nafa fly de kuye ibi kilentoy ibi flafa donc ibina turabu de min soro la sa o de yiga bolonya follow o de yiga niye o de yiga fanga o de yiga ko barga yiga ko shinshiyoro ashi abarga yiga ko lasili abara jele me turabu de follow même na bolonya follow la de o de yi wahabiyo ko niye ko fanga uga ko imbarga shiba kulawa barga ba kulawa yurubu chukudu kwena wabiya kanwa wabiya mainwa ubinyita soralawa utinyita soralawa alaka makodo wa ni dungo do wa akekunyemu turabudin fola mi boy bolode o de bina kuma wahabiya yeruka ninde ka fo barakono dani video alle ga nyede aka partager turabudin fola de bina kuma oka sade ko ni de bina ko o turabudin bulu mina turabu goshi abina denani mindia mo denani menani bo kono galaga fe obi sigi denyoni dimi ani furu ani banako donc turabu mina sigi nini gardaga mo goshi obina demi do be jigi saraka donc badu ani faso be demi ndi obina sigi masaya sokono donc denyogo ani dimi be demi ndi obina sigi jigi sokono furu ni bana be demi ndi obina sigi nuhngora kaso donc sira ani masaya be demi ndi obi sigi shiyoro la donc jigi ni jugiya be minde obi sigi nafolo la donc shiyoro ni nafolo be minde obi sigi kenaga donc ni ani kene be minde obi sigi ko lawana o turabu dentan woro sorole ibulo ka sigi sota ani woro kono donc kuma de bena sa ora wahabiya ya bena da kenema be video ya partager we mi mina boka da turabu la be ka fo be nda fo para konde ma ke video de ka blanga page ni sanfe be baye na ke ku ala ko mbo fana tiefo ndingalo ndege ndi ni dungo fo na ke ngun fana nyi hero do fana o bina be no ya nyena dugole ngotere ko ma ko dugole nti do ko dugole na ma mi do fanga choya ko dugole mi ni chudo lu be yo me ko dugole bi do donc ola o message pour ne mulo kala se mena turabu da kapmaga internet ka blam ni page sa fe bebaye a wa be obe ni mena a obe ga nga ala nyara de kamera ala ko kondo abisa ge chesiri do ke dina nyeni kama ibe ga chesiri nke yere fililendo me daro ki fililendo ibe ga chesiri mon nga ala yere jati kama me ini fililendo ibe baraje soro ke me ko ni fililendo me ibe ga ke ala de kama o chesiri be o ko be me yere ga fili yere jonti ka fili ko o besa ga me dobe obe ga chesiri ke ale bara obe ga chesiri ka kumenga moti chinyere fio me chesiri mi ga ke nye hera do nyenne kama jen nata do nyenne kama besa ko o soro sugo mina donc o de bina dakane ma be Imam Muhammad Mansour waka kala ne fitini fa siriman togola na va le foni ka bo foni ndugo golo sanfe foni barawli circle la tamani commune na foni ka bo ni odugo den do ne siriman togola donc ne de Muhammad Mansour waka kala ne fitini to mi kala so kono ka turabu doniya mena ala parce que Allah le do dama abangala turabu doniya la abe min no ala a fa z fenti abe min do kana turabu doniya la donc le do de bana che ka limer mena ala fana parce que doni ni ya soro doni fana ko gelen de be no yije doni na doni yara kala ni dabla no yije doni na
mo kana do ki ba kere no ije doni konna la abano ya bane pew doni ndi foi nya eble doni nti se foi itsa ka nyenike itsa ka chenike we mu we de barka donc ola ami duwa kele min ke toujours ode we ala bi se ka mu chogodi ka an kolon ka do Muhammadu Mansuru wa ke dungo dafe ami se ka doni barka soro chogodi ni ya doni barka soro ka doni kala ka barka soro ali famia min tira doni kono e bi se go dlali kenay ay ko mi bi se go cheni kenay parce que doni be fla be ke nyeni ani cheni doni te nyuma doronke igal limanani ka ala dana de bi se ka to e bi juma to ni ay ka nyuma doronke c'est très clair au jeleno donc ni la sere ko le be fa vidéo be ga jena do mani li fla ba ne kono be ko bala jele fa ka vidéo partager ko sobe ka partager nya be ka soro atina men sameni kono men turabu da ka wahabiya ka gino da kenama internet sans fait be bayi parce que turabu da bati ma kele mo taman be turabu dani bi ola mais ota yere bla on tayna parce que haramadi ana beni ka ko chugado we ke olu ke chugo mu bugo so kono ko kuma ma chawo mo be ke parce que dono dani be na la son afika ro ko mo wora be mimba don ko mi mim se ka do ka teme reka o dani be ala ta beri ma shikelema donc ala ko ne min de ama ambo fani mi se wasala sadambo fandi seka o folla ko wati seka soso de ko de problème ati seka soso de kuma en be wori no fewo so no kuma min tiga fo barakono ati ga fo yoroshi mi ne ga fo de ti seka soso mena donc na bi soso ni dalle me no tei a bi seka boni sara me bi bono fana boyi ni ga ko de ko en tiga ala ga keleke e bi ke ni dungo kele de ke donc o lo bi na ala de che o tongo kele o ala kele che ni dijida ala le bi sabo donc wala c'est le fitini mo le vidéo be ga janga ka filé ba ne kanu ba bala jele fo vidéo filé ba ko ani vidéo partager ba ko men ma page su ya ma bala jele fo ka dugo ke be ka dugo ni be fe ala ka hakli nyuma ni bala jele ma fa ma jogo nyuma ala ko dan bala jele ma ala ka be kishi wahbiya ya ma ala ko ka ala ya kama kirna su mo barka soli ala nabi ka Muhammadu Mansur wage ka dugo ni na fe shijani kenan la mo nyuma hakli singin la fi ala ko dana ma abe fen fen nyina ka nyini fen ala ka be dama abe sro fen a srenye fen na ala ka kesha bema parce que Muhammadu Mansur wa be ka tian do de dakenema na ye turabuye parce que turabuye ala doni de o mo ti ga min fam doni be ni ala tadu mo ko fendlanente o doni se ga tian ala nyano no be na tian wata na ma do labo kana obi no doni samanga na dakena ga ko ka je pia benyana ali ku itaye baye yakuya donc ale tay o de donc amba fo ka wala nyimando ni video ko rundo ko bula kana nyina la nyem pam fo video ngono mina turabu da wa be ke kele mena na la ke kele do mo nyefo nyi turabu la ni tura ni uga kele na soro ko nyen joro ko kele ko mi ko nyen ni noy ko mi ga nyen de nyini am se ga nyen soro to ko doni chama be doni mi nga kala kala hara nyini ko mi ko am ga doni mi kala ko ne nyen na doronde oda donc ola mi ro ko da kene maya na soro ulun ne ko me ngone nyen no san joro la donc na soro ulta la hara nyinde o be ga ke harama de do janye kama pour bulo here kama donc o be na don be turabu goshine ay ka fo nyen be ka bla ni page sa fe bala de ke haglu tora donc ni daguna damaron de ko lo vero jana ka fle baga be fo kan baga bala jelen fo ka bala jelen fo ka sagana wakati ba fu ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh o de ngana bal manga ko to me kala so kala ni fitini sirima to kala ka sagana ni wakati ala ka so nyima kan ala ka watara irana ala ka me so ba ma video lo mo ko so ala ka mbeki shi wabi atoroma ala kan ga silama yere silama sebe ala mo go be silama ra chukumi ala mo go be sira mina sira tele ni ala ka me bloga ala ka nan shiga wabi video lo mo ko so sallallahu alaihi